দাদার হয়ে ভোটের প্রচারে এলো ভাই। নির্বাচনী প্রচারে বেলডাঙ্গায় ঝড় তুললেন দুই পাঠান। বহরমপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের সমর্থনে নির্বাচনের প্রচারে এলেন ভারতীয় ক্রিকেট টিমের প্রাক্তন ক্রিকেটার ভাই ইরফান পাঠান। বৃহস্পতিবার বিকেলে ভাই ইরফান পাঠানকে সঙ্গে নিয়ে বেলডাঙ্গার বড়ুয়ার মোড় থেকে রোড শো শুরু করেন ইউসুফ পাঠান। বেলডাঙ্গার ছাপাখানা মোড় সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করেন। তারপর কাজীশাহ এলাকায় নির্বাচনী জনসভাতে যোগদান করেন ইরফান পাঠান। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সবার আগে যে নামটি মনে ভেসে ওঠে, সুস্থ মনের ঠিকানা মনোবীক্ষণ। যোগাযোগ নাম্বার 7477799516। ইউসুফ পাঠান আগেই জানিয়েছিলেন আইপিএল চলার জন্য সময় হচ্ছিল না, কিন্তু সুযোগ পেলেই ভাই ইরফান পাঠানকে নিয়ে আসবেন। আর সেই কথা মতো ভাইকে নিয়ে এসে চমক দিলেন ইউসুফ। ক্রিকেটের ময়দানে একসঙ্গে ছক্কা হাঁকিয়ে মানুষের মন জয় করেছেন দুই ভাই। আর এবার রাজনৈতিক ময়দানে মানুষের মন জয় করতেই দুই ভাই লক্ষ্য একটাই, টানা 5 বার সাংসদ প্রতিপক্ষ অধীর চৌধুরীকে পরাজিত করে তৃণমূলের জয় নিশ্চিত করা। এদিন দুই ক্রিকেট তারকা দুই ভাই ইউসুফ পাঠান ও ইরফান পাঠানকে দেখবার জন্য রাস্তার দুপাশে অগণিত মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মানুষের ভালোবাসা পেয়ে আপ্লুত দুই ভাই। এদিন ইউসুফ পাঠান বলেন, আজকের র্যালিতে এসে মনে হলো আমরা ক্রিকেটের ময়দানেই আছি। আমরা বিশ্বকাপ জিতে যখন ফিরে এসেছিলাম তখন মানুষের এমনই ভালোবাসা পেয়েছিলাম। দাদা মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পাচ্ছে সেটা অনেক বড় প্রাপ্তি। আর দাদা যত ভালোবাসা পাবে তার দ্বিগুণ ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবে। দাদা মানুষের জন্য কাজ করতে চায়, আর সেই কাজ দেখার জন্য আমি আবার আসবো। मुझे ऐसा तभी लग रहा था कि मैं आऊँ और उसको बहुत जल्दी से हक करूँ। अब यहाँ पे जो मैंने माहौल देखा है, जो भाई को प्यार देते हुए लोगों को देखा है, अभी मैं रैली से आ रहा था, भाई के साथ खड़ा हुआ था। आई थिंक ये जो प्यार मिला ये बहुत स्पेशल है, ये हर किसी को मिलता नहीं है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इतना प्यार मिलता है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में भाई को और प्यार मिलेगा, और जैसे ही और ज़्यादा प्यार मिलेगा भाई उसको दुगना वापस करेगा। माइक दीजिए। यहाँ पर आकर कैसा लगा? यहाँ का माहौल आपको क्रिकेट में? माहौल बहुत प्यारा माहौल है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब मैं रैली में बैठा हुआ था तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। जब हम लोग विकेट लेते थे तो कैसा शोर होता था, कैसा लोग प्यार करते थे, फ्लाइंग किस दे रहे, छत पे खड़े। हम जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे 2007 में, तब ऐसे ही घर के ऊपर ना बहुत सारे फैमिलीज थे, बच्चों को लेके खड़े हुए थे और सब हमें प्यार दे रहे थे जब हम जीत के आए थे। तो आज जब मैं रैली में आ रहा था वापस, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि वो सारा प्यार दोबारा लौट आया। आपको सीए और इनर से लेकर आपका क्या देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं मेरे भाई को सपोर्ट करने आया हूँ। मेरी बस यही दुआ है कि मेरा भाई अच्छा यहाँ पे करे, जीते और लोगों के लिए काम करे। मेरी बस उतनी ही सोच है। अगर मेरा भाई जीता यहाँ पे तो मेरा भाई तो आएगा यहाँ पे, बड़े भाई है वो आएंगे यहाँ पे काम करने के लिए। उनका काम देखने मैं भी आऊँगा, मैं 100% आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे लोगों से मिलता है, लोगों से बातें करता है, समझने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे क्या मसलियत है। और ये जो नया रोल है उसका, एक पॉलिटिक्स में आना, ये पहली बार है। वहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा है कि लोगों के जज्बात क्या होते हैं, लोगों की तकलीफ़ें क्या होती हैं, और वहाँ पे वो अपना आगे जाने का प्लान बना रहा है कि आगे कैसे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सके। दिन रात उसके दिमाग में वही चल रहा है। मेरी पिछले 50 दिन में भाई से मुश्किल से 2 या 3 बार बात हुई होगी, और उसमें भी यही बात हो रही है कि यहाँ पे लोग कितने प्यारे हैं, यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, कितना प्यार दे रहे हैं और कितना इमोशनल कर रहे हैं। तो भाई एक ही सवाल करता है कि ये जो भरोसा जता रहे हैं लोग अभी, उस पर खरा उतरना है। और ये आसान काम होता नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। বি কেয়ার পলিটেকনিক কলেজ 2024-25 শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলিতেছে। সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য মাধ্যমিকের ন্যূনতম 35% এবং দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তির জন্য ভোকেশনালে ন্যূনতম 60%। বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের দ্বিতীয় বর্ষে সরাসরি ভর্তি চলছে। খুবই অল্প খরচে পড়ার সুবর্ণ সুযোগের সাথে রয়েছে স্কলারশিপের ব্যবস্থাও, রয়েছে বাস পরিষেবা ও হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা। মেধাবী ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে 20% বিশেষ ছাড়। ঠিকানা NH
NH34 এর কাছে, কানফালা, নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, পলসন্ডার কাছে। যোগাযোগ নাম্বার 8967158821।